PP Music Gospel Studio is the only gospel studio having no time limits in the work. It works day and night for the glory of the Lord Almighty. So please join your hands with PP Music Gospel Studio and fulfill your dreams in gospel singing and be a part of gospel films. नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रभात आनंद आउ थे अनेक दिन पर आसी आपण सम्मुख को कैमेरा पाखक एवं मोर असुस्थता मध्य आपण मैंने अनेक प्रार्थना करते मोर थ्रोट इन्फेक्शन होता आपण मान प्रार्थना ता सुस्थ हो जाइए मु वर्तमान कैमेरा सामने आपण मान पाखे छिड़ा हुई अच्छी एक गीत प्रस्तुत करने हाँ यह एक कैसेट्र गीत पुराना कैसेट्र गीत को इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम कन्वर्ट कर यूट्यूब माध्यम प्रकाश करवा आमर लक्ष्य जद्वारा पुराना कैसेट्र गीत गुड़िक संरक्षित हो नेक्स्ट जेनेरेशन बंची रहा एक उद्यम जहाँकि आमर पीपी म्यूजिक टीम माध्यम करा जाइए अनेक गीत आम प्रस्तुत कर सारी आगु एवं यही वर्ष आम टे लेट्रे काम आरंभ कलु आपण मानकर सहयोग आम सहित रही बोली धन्यवाद आज जो गीत आपण मानक आम नहीं आसचु से गीत आपण मान हृदय को निश्चय कथा कहब निश्चय छुईब से गीत को जी रचना आपण मैंने केवल से रचकों नाम यूट्यूब रो कमेंट बॉक्स रे देबे यूट्यूब कमेंट बॉक्स रे जो कमेंट्स आसीबो जो माने ना रचकों लिखिबे से मानकर ना ठीक उत्तर जो मानकर थिबो आमे प्रकाश करिवु स्क्रीन रे नेक्स्ट एपिसोड रे पुराना कैसेटर गीत गुड़िक को पुनरुद्धार करिवार यह आमर एक छोट उद्यम आपण मैंने आम सहित सहयोगी हुंतु गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे मो गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे जेते थर गाउथिबी तुम कथा भाबुथिबी तुम छवि देखुथिबी सुर लय तोलुथिबी अंगई जीवन मिळारे गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे मो गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे जेते थर गाउथिबी तुम कथा भाबुथिबी तुम छवि देखुथिबी सुर लय तोलुथिबी अंगई जीवन मिळारे मो गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे मो गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे गीत मोर समयर सीमा शेषे पुण्य ज्योति उठ हसी नुआ राग झरिब हरसी जेते थर गाउथिबी तुम कथा भाबुथिबी तुम छवि देखुथिबी सुर लय तोलुथिबी अंगई जीवन मिळारे मो गीतटी भरी जीव नूतन छंदरे मो गीतटी
ଭରିଯିବ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଯେତେ ଥର ଗାଉଥିବି ତୁମ କଥା ଭାବୁଥିବି ତୁମ ଛବି ଦେଖୁଥିବି ସୁର ଲୟ ତୋଳୁଥିବି ଭଙ୍ଗାଇ ଜୀବନ ମିଳରେ ମୋ ଗୀତଟି ଭରିଯିବ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ମୋ ଗୀତଟି ଭରିଯିବ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିବ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଗୀତକୁ ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତ ରଚକଙ୍କର ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଥିବ ଆମେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଛୋଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗସ୍ପେଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁମାନେ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଚକମାନେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା? ଯଦି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ହାତ ମିଶାଇବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube.